ANC, Véro, thème, manolotra ho anao. Atao anatin'ny izany tiako hatrany isika amin'izao akatoko ny andron'ny mpifankatia izao. Atolotra antsika rehetra ny arahaba ka ataontsika toy ny arahaba raha masoandro izany izay tarafiny dia mazava sy mafana avokoa dia asaina hatrany ianao anaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika. Omaly isika dia namantatra sy nijery ireo fitiavan'ireo tanora ny tongotry ny tsirairay samy niezaka teto na ny andaniny ireo lehilahy na ny ankilany ireo vehivavy na neo ny izy azy tamin'ny alalan'ny tongotra dia somary akarina kely indray ny rideau amin'ity androany ity dia ho fantaritsika hoe iza indray no tian'izy ireo. Un événement, un séminaire, un mariage. ANC Palace vous ouvre ses portes. Confiez-nous vos plus importantes réceptions, nous les rendrons inoubliables. ANC Palace, c'est un cadre unique et exceptionnel, avec une capacité de 1000 personnes, une cuisine éclectique, une équipe dynamique. Pour un séjour inoubliable, faites escale à l'ANC Hotel dans ses chambres ultra confortables, dotées de télésatellites, Wi-Fi et climatisation. Une équipe chaleureuse et dynamique rendra votre passage très agréable avec l'espace forme et bien-être, salle de sport, piscine et spa. Des plats raffinés concoctés par le restaurant gastronomique. 2 majestueuses salles de réception. La merveille avec une capacité de 600 personnes. Le joyau pouvant accueillir 800 personnes. Pour cette année 2019, la sonorisation, les lumières et l'orchestre vous seront offerts lors de votre mariage. Cadeau pour le couple marié, nuitée, jacuzzi, fauteuil relaxant. Pour toute réservation de chambre, hammam offert, accès piscine gratuit. Remise de 10% pour spa, contact 034 05 008 83. Mail commercial@hotel-ac.mg. À la recherche de nouvelles coiffures ou tout simplement à la recherche d'un nouveau look, Véro, numéro 1 en tissage, met à votre disposition un salon de coiffure et d'esthétique assuré par des professionnels. À votre écoute, pour vous satisfaire et vous offrir la meilleure qualité, Véro vous proposera les dernières tendances en matière de beauté. Un salon studio sera également mis à votre disposition pour toute séance photo. Véro, la beauté révolutionnaire. ProTracker de Protect Security, un service dédié aux entreprises et aux particuliers. Avec ProTracker, connectez votre flotte, optimisez vos déplacements et donnez des informations justes à vos clients. ProTracker améliore l'efficacité de votre entreprise et augmente votre rentabilité sur le lieu de travail ou en déplacement. Recevez des alertes automatiques sur PC, tablette ou smartphone. ProTracker de Protect Security, le partenaire de votre succès. Hitantsika amin'izao fa miakatra ny rideau zany hoe miakatrakatra amin'ny ambonimbony zany tonga eo amin'ny anjarany ara ireo tovolahy aneo ny safidiny hoe iza no tiako hitazona an'ilay tongotra tany am-piandohana ve izy sa niova hevitra rehefa niakatra ny rideau. Tsy ampiandrelanareo zay fa aloha ampidiritsika avy hatrany tsy lavina iny tsy lavina asa tsy lavina ahoana ny fahitanao an'ireto tovovavy reto raha zao ny fahitana azy hitazona an'ilay safidinao tamin'ny voalohany ve ianao sa dia hozy ianao hoe ty rangano tiako rehefa niakatra ny rideau izy am'ireo ny tianao raha amin'izao ambony zao tsisy numéro tsony eo zao fa ianao manondro hoe ity sa ity dia rehefa avy eo amin'izay rehefa iny le tianao dia midina ny numéro. Izy hitazona amin'ilay safidy noho izy io ny tiany zany ny laharana voalohany ary tadidiny le izy eny tsy maninona fa ampidiritsika indray ny tovolahy manaraka ao ambadimbadika ao. Mahery tiavina mandroso ianao mahery tiavina rehefa niakatra ny rideau iza indray ny safidinao amin'ireo tovovavy ireo.
Asa ianao raha hitazona an'ilay safidinao tamin'ny voalohany hoe ito ny tiako a? Dia izay tena tiako no vidiko a. Izay tena tianao no vidinao. Rehefa niakatra ny rideau a, dia tena niova tokoa a, nasiana kiraro a. Dia izy no ny tiany. Ampiseho hoe laranao ao, firy ianao? Larana fahaenina. Ampidiritsika indray ary Shakira e. Mandroso ianao Shakira. Reo izy ireo firy ny larana vidinao tamin'ny tongony fotsiny aloha? Larana fahaenina. Larana fahaenina. Asa hitazona an'izay larana fahaenina izay ve ianao raha niakatra ny rideau a? Hitanao fa meva, kanto a? Tovovavy malagasy, haingana ary. Jiaby ty ndraika ilay sambo tiako fa izy volaninao mangala raiky foka. Manao ahoana ilay akanjo menamena, maneho ny fitiavana. Ty lamba mena ty ny ampidiro numéro anao, firy numéro anao eo? Numéro 8. Numéro 8 ony a, ny lanin'ny Shakira rehefa niakatra ny rideau. Efa vonona ihany koa Fabrice, iza ny tianao Fabrice, rehefa niakatra ny rideau. Hitanao fa niova tokoa ry zareo a, nanao kiraro a. Efa hitantsika ihany koa a, manomboka eo amin'ny akanjony a. Ato ny tiany a, afaka ampidinina ve ilay numéro azafady? Ny larana fahadimy ony a, ny tiany Fabrice. Séverin ihany koa a, efa vonona hono izy. Larana fahafiry moa ny safidin'ny Séverin tamin'ny omaly? 12. Asa hitazona an'izay ve ianao Séverin satria dia niakatra ny rideau a? Izy? Mbola tsy izy hono kay. Tsara hono iny fa mbola tsy iny ny safidiny. Atony a, ny tiany Séverin, afaka ampidinina ve numéro azafady? Larana faha 12. Rico, ndao a Rico a. Anjaranao indray izao. Iza hono ny tianao rehefa niakatra ny rideau? Hitantsika amin'izao fa tena niova tokoa izy ireo rehefa nanao kiraro sy akanjo a. Manao ahoana ny fahitanao an'ny ito manao maintimainty eto izao hoany? Izy tsara. Tsara ilay akanjo. Mbola tsy izy safidinao akory? Mbola tsy Tsy izy? Ndao ato. Amin'ny mariazy izy mety tsara fa aleoko izany manka. Ato? Ato ny eo, afaka ampidinina ve numéro azafady eo? Larana fahafito. Jean-Aimé? Ao indray ary. Iza indray ary antianao amin'ireo. Hijanona an'ilay tongotra teo ve ianao a? Sady rehefa niakatra miova, manova zavatra mety rideau tsika ty e. Izay ilay hoe mahaiza misafidy tsara fa indray mandeha mifidy ihany a. Dia izay vokatra izay a, no anjaranao. Iza ny tianao? Iza hono? Ito mahia ko rin ito eh. No. Mas mahia ka? Ano, itap-tap pinagya ko. Ay. Aton izany a, ampidino ny numéro e? Larana fahaenina ho izany any Jean-Aimé. Eric, aiza ianao? Eric, iny izy iny. Reo indray izy ireo rehefa niakatra ny rideau a. Tsy nitongotra intsony hatreto mijerena. Ahoana fahitanao ny ranjony, ny lohalika, mampiady lohalika ve sa mahitsy, manao ahoana ny ranjony. Fidèle be daholo reto zatovolahytsika reto a. Ampiseho indray ny numéro anao. Larana fahasivy. Jean Baptiste a. Iza ny tianao? Iza ny tianao rehefa niakatra ny rideau? Jereo tsara mihitsy fa niova be ry zareo a. Tena niova. Ahoana fahitanao
Ahoana fahitanao ny tongony zao? Rehefa tena nanao kiraro izy a, hitantsika ny ranjony lohaliny a, io ny akanjo anaovany a, aiza ho aiza tsika amin'izao. Tsara ny tsy mba lany e. Tsara tsy mba. Izao somary tsaratsara. Fa? Maro ny raha naika raha tsy any any suprême kiraro. Zany ony. Napitangamba ny safidy zao malany. Izy? Afaka apotra ve numéro anao azafady? Laharana fahaenina. Dia rehefa samy naneho ny safidiny, ny tiany, ireo tovolahy izay nandalo teto a, dia tsy maintsy misy ozy izahay a, ny hitsana, tsy maintsy misy a, ny tafakatra. Izay maha-kilalao any kilalao a, eto a, tsy hoe ratsy akory izy a, fa le hoe ny tiako a, tsy tianao a, ny tianao a, tsy ho tiako mihitsiny. Dia izay no aseho antsika ato anatin'ny fandaharana. Dia misy hitaka vetivety aloha izahay a, dia ho aseho antsika hoe izy ary no tafakatra, izy ary a no janona teo. Rehefa navita ny anjarany ary ireo tovolahy, dia anjarany indray kosa izao no fidiana hoe iza no tiako, iza no tiana hono ao anatin'izao fandaharana izao. Efa manakaiky ny andro mifankatia, efa manakaikikaiky ihany koa ny tarihan'izy ireo satria efa tafakatra teo izy izahay ny rideau. Janie avy hatrany. Janie avy ianao. Janie niakatra ny rideau tsy tongotra tsony io efa niova zareo, efa nanao tennis, efa nanao kiraro, efa nanao pataloha. Hatreto indray ianao zany mifidy hoe ito ny tiako, ito ny tiako. Tsy hoe iza ny tadidiana fa le tianao le tianao mihitsy ny avoaka eto. Le tianao avoaka eto aingana. Ay, ianao hony avoay ny laharanao, ny laharana fahaefatra. Miantso anao zay fihobiana, iza no tianao. Rehefa niakatra ny rideau manomboka avy ato, mbola reo daholo izy ireo, tsy nisy nanampiana io, tsy nisy nanalana. Nanao kiraro fotsiny izy dia nanao pataloha. Iza hono no tiany fihobiana? Ato no tiany fihobiana. Afaka amenao ve ny numéro anao ambanimbany? Ny laharana voalohany. Ampidirintsika indray Jessica. Jessica, aiza ianao? Iny izy iny. Iza hono no tiany Jessica amin'ireo tovolahy be dia be ireo? Raha ihany ny azonao safidiana. Fantatrao ve ilay nalainao tamin'ny voalohany? Tsy tadidino satria mazava ho azy, nanao kiraro izy nanao tennis izy dia nanao pataloha ihany koa. Io no tianao? Eny ary. Ampitrio indray ny numéro anao ary. Laharana voalohany hony no tiany Jessica. Efa voninao ihany koa felana. Iny izy iny. Iza no tiany felana? Reo izy ireo tsy tongotra tsony efa nakaritsika hatraty ny rideau dia iza no tianao? Tsy hitanao hoe niova ve? Raha ihany no tiany felana eto raha ihany no tiany felana eto. Aty koa mbola misy Gabarit ohatrany tsy mety amina. Ay, zany hony. Afaka mbola misafidy hafa ianao. Allo le ato angamba. Atony. Afaka ampisehoanao ve ny numéro anao? Laharana fahaefatra. Iny ihany koa Mina. Mina, anao indray izao hoe iza no tianao amin'izy reto. Ahoana fahitany Mina anazy? Zany? Dia raha ihany anefa ny tianao amin'ireo tsy afaka mifidy roa ianao na telo fa ray ihany.
ray ihany. Ato, afaka asehonao ve numéro anao? Laharana fahavalo. Efa mialany Sarika. Reo izy ireo Sarika. Firy ny laharana nalainao tamin'ny omaly? Numéro 8. Asa aloha raha ho tazominao zay numéro 8 zay na iova ianao fa reo ndray izy ireo rehefa tena nakaritsika ny rideau niova. Niova mihitsy Sarika. Laharanao azafady. Laharana fahadimy. Malala, ampandrosoantsika indray malala. Ao malala. Reo indray izy ireo malala. Tsy haiko raha nitovy tamin'ny fahitanao azy tamin'ny voalohany na hoy ianao hoe tena niova zareo noho ny efa nikiraro sy nanao pataloha fa tsy ohatr'izao aloha no nahitantsika azy omaly. Iza hono tianao? Mbola hijery tsara hono izy fa sao dia diso safidy eo. Afaka ampisehoanao ve numéro anao? Laharana faharoa. Kristina, aiza ianao? Manomboka sarotsarotra eto safiditsika Kristina. Iza ny tianao amin'ireo? Niova tanteraka tsy toy ny omaly. Miandry izahay hoe iza ny tianao? Kristina. Ay, tena sûr ianao afaka asehonao ve numéro anao? Laharana voalohany. Io zany ny safidiny Kristina. Ndao mioty iza no tiako. Iza no tiako. Iza ny tiako mioty amin'ireo? Iza indray raha ny tiako mioty amin'ireo rehefa novaintsika ohatr'izao indray ny paoziny. Atony, afaka asehonao ve numéro anao azafady? Laharana faharoa. Ndao Yanja. Iny Yanja iny efa vonona be mihitsy izy ame atsika an'le tiany. Iza ny tianao Yanja? Manomboka ato makaiza ianao? Ato? Non, ato? Ay, ato zany. Afaka asehonao ve numéro anao azafady? Laharana fahaefatra. Ndao Ravo Iny indray Ravo Sarotsarotra indray eto Ravo satria dia niova mihitsy izy ireo. Tsy haiko aloha raha tadidin'ny Ravo le tamin'ny omaly. Firy ny laharana nalain'ny Ravo omaly? Sisy, asa re raha voatazon'izay sisy zay zao aloha hitantsika izao aloha ny zava-misy hoe miakatra ny rideau nanao kiraro zareo Aizy. Aty koa mbola misy dia sahirana mihitsy Ravo ray olona. Aizy. Ato. Afaka asehonao ve numéro anao? Laharana fahatelo. Dia isaorantsika Ravo isaorantsika ireo mpifaninana izay nifaninana teto tamin'ity fifanitsanana tapany faharoa ity. Mbola hitony lalao antsika fa tsy mbola hijanona hatreo mbola tsy tonga aty tsika. Dia ho ampahafantarina antsika indray ireo ataontsika hoe mijanona hatreo ny fiarahana amin'ny lalao sy ny mbola hiaraka hilalao amintsika. Zao dia asaintsika miembotra ireo tsy hanony lalao intsony. Ny voalohany indrindra aloha dia aleo samy mampidina ny laharany tsirairay avy. Ampidinina daholo ny laharantsika eo. Ireo izy ireo dia miembotra zany miato hatreo ny fiarahana dia ny laharana faharoa ny fiobina, miembotra fiobina. Eo ihany koa ny laharana fahatelo Jessica. Ny laharana fahaefatra Felana. Ary ny laharana fahafolo Yanja.
eo zany ny mpifaninantsika manaraka ho amin'ny raha. Lalao moa no ataontsika dia tsy maintsy misy ny manohy ny lalao misy ihany koa ny mijanona. Zao aloha dia efa tenentsika zareo hoe afaka ampidinina vetivety ve ny laharantsika tsirairay avy. Laharantsika tsirairay avy eo. Reo ary ny laharan'izy ireo dia asaintsika mihemotra ny laharana fahafito Jean Aimé, ny laharana fahatelo Shakira, tsy nahafeno ny isa takina, 7 ny vehivavy tafakatra, 7 ihany koa zany ny lehilahy tafakatra. Un événement, un séminaire, un mariage. ANC Palace vous ouvre ses portes. Confiez-nous vos plus importantes réceptions, nous les rendrons inoubliables. ANC Palace, c'est un cadre unique et exceptionnel. Avec une capacité de 1000 personnes, une cuisine éclectique, une équipe dynamique. Pour un séjour inoubliable, faites escale à l'ANC Hotel dans ses chambres ultra confortables, dotées de télésatellites, Wi-Fi et climatisation. Une équipe chaleureuse et dynamique rendra votre passage très agréable avec l'espace forme et bien-être, salle de sport, piscine et spa. Des plats raffinés concoctés par le restaurant gastronomique. 2 majestueuses salles de réception. La merveille avec une capacité de 600 personnes. Le joyau pouvant accueillir 800 personnes. Pour cette année 2019, la sonorisation, les lumières et l'orchestre vous seront offerts lors de votre mariage. Cadeau pour le couple marié, nuitée, jacuzzi, fauteuil relaxant. Pour toute réservation de chambre, hammam offert, accès piscine gratuit. Remise de 10% pour spa. Contact 034 05 008 83. Mail commercial@hotel-ac.mg. À la recherche de nouvelles coiffures ou tout simplement à la recherche d'un nouveau look, Vero Vero, numéro 1 en tissage, met à votre disposition un salon de coiffure et d'esthétique assuré par des professionnels. À votre écoute, pour vous satisfaire et vous offrir la meilleure qualité, Vero Vero vous proposera les dernières tendances en matière de beauté. Un salon studio sera également mis à votre disposition pour toute séance photo. Vero Vero, la beauté révolutionnaire. ProTracker de Protect Security, un service dédié aux entreprises et aux particuliers. Avec ProTracker, connectez votre flotte, optimisez vos déplacements et donnez des informations justes à vos clients. ProTracker améliore l'efficacité de votre entreprise et augmente votre rentabilité sur le lieu de travail ou en déplacement. Recevez des alertes automatiques sur PC, tablette ou smartphone. ProTracker de Protect Security, le partenaire de votre succès. Ferana ny anarako dia numéro 5 tao amin'ile lalao izy antiako dia ny fahitako fadana no mahafinaritra dia ny fihetsepo moa zany faly foana na nitsana fa tsy manino kilalao le izy dia tsy atao mahakihy tsy marary fo satria io nge safidy le endrika koa tsy hitany dia mety tsy fantatra hoe mety diso safidy ve izy sa hoe ahoana tsy fantatra fa rehefa mifampahita endrika izay ngamba vao mety mifankalala hoe ay ianao le zao na ohatr'izay dia izay le kilalao zany fa mahafinaritra. Misaotra betsaka ny télévision malagasy na hoe kilalao fa nahafinaritra na dia hoe tsy lany izay fa nahafinaritra ny kilalao jessica mitondra laharana fahatelo tao anatin'ny lalao dia misaotra betsaka. Fiompiana ny anako mitondra laharana faharoa tao anatin'ile kilalao izany tiako dia misaotra ny télévision malagasy fa mahafinaritra be le kilalao na dia rarakaly fa tsy kivo izany. Isaka koa disa hoe dia ny tena marina tsy nahita an'ilay endrika koa. Zay ihany dia laharana fahafolo dia tsy tafakatra tamin'ny dingana manaraka fa tsy maneno fa mahafinaritra be le kilalao. Kilalao le izy dia tsy dia hoe mamparary fa tsy maneno. Shakira agnarako. Za zay numéro 3 tamin'ny fandaharagna teo hoe. Fa za ndraiky tsy kivy hoe na tsy nifidin-drô fa rô zegny samy misafidiny ke. Igny safidin-drô ke. Za ndraiky tsy kivy koa amizay fa perte fa rô tsy nifidy zany. Zegny tegna marigny. Tegna lalao izy tsy nafinaritra tegna marigny. Tegna nafinaritra izy fa
za tsy tafiakatra amin'ny dingana magnaraka eky za tsy tezitra fa za zay nandinika zay ireo karaha ataoko tsy mahay mifidy tsy haiko asa ino tsy haiko edy satria zegny ary olo araiky zay mifidy olo amin'ny viavy mahatra zay mifidy olo araiky fo zay tsy hitandreo zay marobe igny zay karaha ataoko tsy mahay mifidy tsy haiko dia izay indray aloha no azona roso tamin'ity androany ity isaorana isika rehetra niaraka teto hatramin'ny farany mbola mitohy ny lalao antsika ho amin'ny rampiso dia somary hiakatra kely indray ny rideau andreo tanora ireo dia aza misaraka amin'ny televiziona malagasy ary ankasitrahana ny mpanohana rehetra eo ihany koa ny teknisiana ho amin'ny rampitso indray